Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat thumbnail YouTube untuk video melalui aplikasi PicSay Pro. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen ya. Kita ambil teks, kita ketikkan teks yang bakal kita inginkan. Kita pilih dulu font yang bakal kita gunakan. Di sini ada beberapa font. Thumbnail ini berfungsi untuk tampilan awal video kita yang belum diputar oleh orang. Kita harus membuat thumbnail ini semenarik mungkin agar orang bisa atau ingin untuk menonton video kita. Kita bikin kata-kata yang menarik, yang sekiranya orang itu ingin menonton apa sih konten kita ini gitu. Berikut adalah sedikit tutorial dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari sini. Supaya dia menyatu dengan gambarnya, kita ambil efeknya itu sesuai background. Oke. Klik efek blend with background biar dia menyatu dengan backgroundnya. Sini kita akan tambahkan kata-kata lagi. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me.
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Nah, mungkin kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Kita ya ini tergantung kreativitas kita masing-masing dalam melakukan pengeditan fotonya. Ya mungkin saya kurang kreatif gitu.
Ya kalau saya sih hanya seperti ini. Lalu kita ekspor videonya atau fotonya, kita simpan di folder yang ingin kita simpan. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk tutorial yang ingin teman tanyakan atau ingin teman ketahui dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.